isa ka Persian. My God. Kawang ka naman, dunya-dunya ba? Surprise, mother, surprise. Hello, ma'am. Ma'am, let's go. Nakalimot ka sa ako. Manta manago, ma'am. Good afternoon, ma'am. Bilin sa niya. Bilin siya nilas, ma. Aray ko. Murag balay. Unsa na daw manang? Kasara ba ninyong duha? Unsa may lingaw dira? Ay, wait, pero August picture ba ako? Retirement ni mother na sa school. Ano niya, birthday niya. Retire na siya. Hi. Party may makikaon na may dire sa school na kan. Ni mama. Mag-retire na si mother, unemployed na siya. Unemployed na siya, guys. Unemployed. Bayad na unemployed. Sana all. CEO sa unemployed. Murang message, ma'am. Si Nicole na lang itaas. Ikaw, take igsuon mo. Ay, si ate, ikaw kay ate ka. Bisaya raman. No? Oo, ikaw. Nag-video si Bunny. Retire na siya. Yung chapter in her life. Nag-aabi na naga. Si Nicole, lagi na naga. What pa yung? My God. So. Ha? Lit na? Hello, Tita. So, first of all, congrats sa imong retirement and advance happy birthday na lang today ni Mrs. But it is through my observations with you as my tita, siya short. You've spent your life giving your time, your strength, and your love, and putting yourself last. You made it look like it was nothing, but we see everything. And you see how much of yourself you give just to make sure they had everything they needed. To my cousins, and especially sa pinakabugoy na si Kuya EJ. Ikaw, karon na retired naman ka, dapat mag-chill na kayo in life. Dili na ka magpa-stress. No, chillax ka din ba? For everything you've done sa akong mga pinsan, kay Kuya EJ, kay Kuya Ken, kay Kuya Barry, no evident man sad because they have finished their studies na sila'y magunitan na diploma. And I know that is the biggest pride and joy of every parent. Advance, happy birthday. Hi Mama, happy retirement! You're the best mom ever from Jacob and Marvin. Bye-bye. Say bye-bye. Hi, Ma. Happy retirement. Always praying. Happy ka always. Ayun, sige ka stress. Welcome, the beloved family of Mama Doña Marquita and her son,
Kaya ako mamay, marag principal. Everybody, salamat kayo, ma'am, sir. Nalino po tayo kayo sa ma'am. Pero, bago ko mag-message sa mga ma'am, magpasalamat po ko sa pinaka-years na itong pag-uban. So, sa pag-uban na ito, ma'am, daghan kong nakatunan, asanay ko kay Ma'am Yorgita ganit, grabe kayo yung karanasan, pero nakaya niya. So, dito, ma'am, marag na kato, ano magkakinaunsa, dito nakagibray. At least na ano ko yung mga ideya, na ano ko dala, na ako ang sundod kung asa kong dapat kung sa ako na aking kuhaan sa mga business, sa mga family na mga... Nad! Siya ang marita. Ako pagkailan kay Mama Margie sa una nga resto para ko siya. Stricta din siya. Pero ay na siya sa una, gagay kay siya palpa alay. Banda ba na masiksit ko ka? Bukas na ako ni kasi yung mga Berna. Yung kasa ko ko sa tiin, sa kakakamay. So, pagka na mga stress, Ay, yato ko ba bro? years of service, hindi na siya biro. Sige, sige, sige. Isang, dili kayo talaga converse ka yung inspiration na okay lang nato na. Magluto, kung si Ma'am... Money ebidensya guys, na-how na siya mo edit sa hands, second picture. Later ma'am, magandang yung mga messages ini. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We offer among with a purpose. Child of yours, Ma'am, inspire us. Ma'am Margie, your journey has been... Department. mo sa environment ng Mardonia. Lord, thank you kaayo sa Thank you.